Good evening. Thank you for watching our current affairs briefing in English. Our broadcast is being held at the Parliament of Malta from the room of the opposition party. I will be speaking with Mark Anthony Sammut, who is the spokesperson, the Shadow Minister of Mobility and Transport, and the President of the General Council of the Nationalist Party. Thank you very much, Mark, for joining our program today. Thank you for the invitation. I think it's the first time you've come to my program, so it's a pleasure to have you. Yes, it's the first time, and it's a pleasure to be here. Thank you. I'd like to speak about the death of Daphne Caruana Galizia. How do you feel 7 years on? It's now 7 years since the day that I think changed us as a nation. Everyone remembers where he was and what he was doing on that day 7 years ago when he heard or she heard that Daphne Caruana Galizia had been assassinated. Today, we know, and we have it confirmed from a public inquiry, that that was the day when the state, which is there to protect us, to protect every citizen, to uphold every individual's rights, was actually complicit in the murder of one of our own, of a fellow citizen, of a journalist, of a mother. Whose only fault was that she got too close to the truth in exposing the rampant corruption pervading our country and the interconnected and dangerous ties which exist between politicians, big business, and organized crime. Daphne tfisser eroj, tfisser mara li b'kuraġġ kbir weħeda kienet twettaq investigazzjonijiet f'korruzzjoni, fuq investigazzjonijiet dwar reati li seħħu f'pajjiżna u anke barra minn pajjiżna. Kellha mod ta' kif tinvestiga li ma' kull min tiltaqa' jgħidulek ma kienx hemm persuna waħda bħala. Tara li mara, oħt u tifla Maltija insterqet mid-soċjetà sempliċiment għax xi ħadd rid jagħlqilha ħelqa. Jekk għandek prinċipji li trid tiddefendi, trid toħroġ u tiddefendihom bil-vuċi tiegħek, mhux bil-vuċi ta' ħadd ieħor, mhux bil-vot ta' ħadd ieħor. Daphne Caruana Galizia tibqa' magħrufa mhux biss għax-xogħol li għamlet f'pajjiżna iżda wkoll għall-investigazzjonijiet li għamlet fuq livell internazzjonali. Bl-ikbar rivelazzjoni tibqa' dik b'rabta mal-Panama Papers fejn kien hemm imdaħħal l-eks Ministru Konrad Mizzi. And I think it was a wake-up call. It did shock us. It did leave a scar on the country, which I think we have not yet healed from because of many factors and because government has not made any steps to implement changes
to avoid, to take us out of that situation. On the contrary, we see still a government which attacks journalists. The Prime Minister himself attacks journalists. They're threatening again with criminal libel, and identifying journalists who make uncomfortable questions as part of some hidden establishment. So it's evident that Labour has learned nothing from Daphne's murder, and it's still doing the same mistakes in attacking freedom of expression and attacking journalists. And it has done nothing to sort out and to bring to justice the stories of corruption which she was working on. It-2-16 ta' Ottubru 2017. Kien ftit wara t-tokki ta' 3 ta' wara nofsinhar li bdiet tiġri l-aħbar li ħasdet pajjiż u samret nazzjon. Il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ġiet assassinata wara li tpoġġiet bomba mal-karozza li kienet qed issuq. Splużjoni li seħħet ftit il-bogħod mir-residenza tagħha fil-Bidnija. L-erba' wara nofsinhar sar silent gathering fil-Bidnija fejn preżenti kien hemm il-familja ta' Daphne Caruana Galizia, numru ta' attivisti u anke ambaxxaturi. Preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u s-Segretarju Internazzjonali Beppe Gallia. Għal-bosta, Daphne Caruana Galizia kienet biss lead wara il-pinna tal-blog Running Commentary. Tikteb fuq varjetà ta' temi b'mod mill-aktar partikolari ġurnaliżmu investigattiv dwar l-iskandli tal-Gvern tal-Ġurnata immexxi mill-eks mexxej tal-Labour Joseph Muscat. Iżda hi kienet aktar minn hekk. Daphne kienet bint, ħabiba u kollega. Il-pinna tagħha kienet tvarja mix-xogħol investigattiv għall-arti, kultura u saħansitra tisjir. Il-qtil makabru ta' Daphne Caruana Galizia fl-età ta' 53 sena eżżes mhux biss lil pajjiżna iżda wkoll ħalla marka madwar id-dinja. Il-kitba tal-ġurnalista kienet tintlaqa minn tifħir iżda wkoll minn kritika, illi xi minn daqqiet kienet wassal ukoll għal biża li waslet għal qtil tagħha. Assassinju li xpruna moviment kontra il-mibeda u favur il-libertà tal-espressjoni, favur il-protezzjoni tal-ġurnalist u favur bidla fil-mentalità. Minkejja kollox, minkejja sejħa wajta soda ta' poplu, għadet nistennew illi r-rakkomandazzjonijiet li ħarġu minn inkjesta pubblika brabta ma' qtil ta' Daphne Caruana Galizia jiġu esegwiti. Minkejja d-diskors frivolu u retorika politika ta' gvern laburista, fix-xhur u l-jiem illi għaddew, il-Prim Ministru xorta attakka mhux biss lil uħud mill-ġurnalisti billi implika li huma konfoffa mal-babaw tal-establishment, iżda saħansitra immina il-kredibilità ta' membri mill-ġudikatura għas-sempliċi raġuni li mexxew fil-konfront ta' Joseph Muscat u l-ex-Ministri Chris Fern, Konrad Mizzi u Edward Cicluna fost oħrajn. Brabta ma' qtil ta' Daphne Caruana Galizia waslet l-ammissjoni tal-aħwa Alfred u George Giorgio flimkien ukoll ma' Vince Muscat li ammettew li kienu huma l-eżekuturi. Madankollu, illum 7 snin wara, għadna ma nafux min kien jew kienu il-moħħ wara dan l-att makabru. U aktar minn hekk x'kienet ir-raġuni wara din il-brutalità. Intant, fi stqarrija, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin appella biex il-ġurnalisti jiġu trattati b'aktar rispett. Ta' fil-waqt li appellaw lill-Gvern biex jippubblika il-White Paper li la żmien twil fuq l-iskaffa bi proposti u riformi li għadhom ma sarux. L-istess pressjoni qed issir mill-Partit Nazzjonalista li insista mal-Gvern biex jippubblika din il-White Paper dwar ir-riforma meħtieġa fil-liġijiet tal-medja u l-informazzjoni f'Malta, illi ilu aktar minn sena iwiegħed li se jippubblika. You're speaking about bringing to justice 7 years onwards from her murder, about the government not implementing anything going Not forward. even the changes recommended by the public inquiry is itself appointed. Absolutely. And also, if I can mention the lack of inaction by the police commissioner. If you look at it as a whole, how do you think this country can move forward? Do you think there'll be any change in the style of governance? The first step to heal as our country is to have the whole justice being served and for the full truth
to come out. And for all those involved in some way or another, not only directly in the murder, but also involved in the attempted cover-up of that murder and the obstruction of justice in reaching and finding out what happened, and also justice being served against those who were part of the corruption which Daphne was exposing. We are seeing the first steps in one of the stories, the Vitals story, and it's not because of action from the police or because of action from government, rather it was because of the initiative of an NGO, Republica, which forced an inquiry to be opened, an inquiry in which even us, as an anarchist party, even myself, produced evidence which was passed on to us from people who were actually involved. And we took that evidence to the inquiry, and that has led now to the indictment of several people, including former Prime Minister Joseph Muscat, including former Ministers Chris Fern, Edward Chitluna, people in the public service who could have taken action perhaps and they didn't. Auditors, lawyers, and all those involved in the biggest, I'd say, corruption scandal, the biggest fraud which has ever pervaded our country. 400 million from our money was supposed to go to public health for public health service, and instead went in the pockets of a few. But apart from having the full justice and for the whole truth to come out, the next step then is to change this country, to change Malta, to live, to see the day when we could go and tell Daphne, listen, we are living now in a Malta which you would have wanted to live in, which you would have deserved to live in. That would be the day when I think we would have achieved the mission for Daphne's murder not to have been in vain. And for the scar which has been left, the trauma which has been left on this country to finally be able to heal. It's quite ironic that you mentioned the hospital's deal, as it was Daphne Caruana Galizia who first uncovered this contract. And these cases are all intertwined in some way. When do you think her family, the Caruana Galizia family, are going to see closure, and the public want closure of her case? Yes, as I said, I think for closure, we need justice to be served, these corruption scandals to be, all of them, investigated to their core, for the people who are part of them to face the consequences of their actions and their decisions, and to implement all the recommendations which have come out from the public inquiry for us, for every Maltese person to live in a state where the state and its authorities and its institutions do not act against the interests of the citizens to protect the pockets of the few, but act to defend the rights of each and every individual and to work for the common good. Are you hopeful? Are you hopeful that things I am can hopeful that things can change. I am hopeful that things can change because the Nationalist Party is offering this alternative, and it's now being viewed as the party which can bring about good governance and start the process to heal this country from the scandals which have rotted over these 11 years and which have caused Malta a massive damage to its reputation. So do you believe that until such time that there is a government change, that things are more or less going to remain status quo? I'm sure they will, because the Prime Minister we have now is only in office because of a compromise deal, devilish deal, he called it himself, he reached with the former Prime Minister, who was the head, the
the person who either did or allowed all these scandals to happen. Is he the mastermind that people refer to? I think he was. Either he was, or he was so stupid that he didn't realize what was happening around him. And no one believes Joseph Muscat was that stupid. But Robert Abela is only there because he reached a deal with Joseph Muscat, because he is there to protect him. So until Robert Abela remains as Prime Minister, and until Labour remains in government, because the web they created is so widespread that now everyone within the party needs power even to protect his own personal interests. Until that change happens, we can never have the whole truth, we can never have full justice, we can never sort out the mess that this country is in. And what happened last June with the results of the European Party or the European Parliament elections and the local council elections is that people now have hope, that people now can see and they can believe that there can be a change in government, that this is possible in the next election, and that Malta can finally get out from this dark tunnel it has entered into. Before we close our briefing in English today, many people are curious about the repatriation of money paid to vitals. In your opinion, is it easy to repatriate the money paid to vitals? Well, at least as a country, we need to take the actions necessary to make an attempt to try to get that money back. Since now there was no action, the Nationalist Party, our leader Bernard Red, together with Adrian Dalia, opened a court case to try to force the state advocate to take the necessary legal actions for that money to be recovered. Government is saying that this is under international arbitration, which is not. The only international arbitration there was opened by Stewart because they want the 100 million from the side agreement, which Conrad Mitchell signed behind everyone's back, in which it was promised that 100 million would be paid to them if the contract was annulled, even by the courts. That's the only arbitration opened, not by government, but by Stewart themselves. And I think the only way to at least try to attempt to get that money back is by having a change in government. Thank you very much, Mark Anthony, for joining our program today and for contributing to our current affairs briefing in English. Right. Thank you for watching our current affairs briefing in English. Our broadcast is being held at the Parliament of Malta from the room of the opposition party. I was speaking with Mark Anthony Sammut, who's the Shadow Minister of Mobility and Transport and the President of the General Council of the Nationalist Party. Should you have any comments, any queries, please send them by WhatsApp to the number that appears on the screen. I'm Leah Hogg for Net TV, and I'll join you again after the commercial break. Insemmilkom, Sinjuri, grazzi li qed issegwu il-ġrajiet kurrenti tagħna illum mill-Parlament ta' Malta fil-Kamra tal-Oppożizzjoni. Illum se nkellem lil Mark Anthony Sammut li huwa il-Shadow Minister ta' Trasport u Mobilità u l-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Grazzi ħafna Mark Anthony li erġajt inaqqat magħna għal ġrajiet kurrenti bil-Malti.
Nixtieq l-ewwel nett nibda billi nsaqsik dwar ir-rol tiegħek bħala President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Il-President tal-Kunsill Ġenerali huwa dak il-persuna elett mill-Kunsill Ġenerali biex l-ewwel nett jippresedi fuq il-Kunsill Ġenerali u allura jmexxi iż-żewġ kunsilli ġenerali statutorji li l-partit trid jagħmel ta' kull sena, wieħed amministrattiv u wieħed politiku. Kwalunkwe kunsill ġenerali statutorju ieħor straordinarju ieħor li jista' jissejjaħ, però apparti minn dan huwa wkoll membru tal-Kumitat Eżekuttiv u tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit u anke parti mit-tim ta' tmexxija illi huwa il-Kumitat ewlieni li jmexxi id-direzzjoni li jkun qed jieħu il-partit kemm politika kemm amministrattiva kif ukoll fil-varji strutturi tiegħu. Anke bil-riforma li kienet saret u fil-Kunsill fil-Istatut ftit ta' snin ilu, llum il-President tal-Kunsill Ġenerali huwa wkoll biex nsejħulu il-gwardjan tal-Istatut li jara li l-Istatut qed jiġi imħares fil-mod kif qed jiffunzjonaw il-ferat, il-kummissjonijiet u diversi partijiet oħra strutturi li jkollu il-partit. Hija ħidma li tkun għaddejja s-sena kollha, ħafna drabi isir ħafna xogħol illi ma jkunx qed jidher, imma li huwa neċessarju għax mingħajru ma jkunx hemm il-bażi biex il-partit ikun jista' jiffunzjona bħala struttura sħiħa. Jiġifieri bħala rol fil-partit huwa rol għoli ħafna fl-istruttura sewwa? Ekku, huwa parti mit-tim ta' tmexxija, jekk naħarsu il-partit għandek il-kap, il-viċi kap, is-segretarju ġenerali u mbagħad hemm il-President tal-Kunsill Ġenerali. Apparti minnu mbagħad fit-tmexxija għandek ukoll il-President tal-Riċerka Politika, il-President tal-Outreach, kif ukoll is-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv. Dawk jiffurmaw mal-uffiċjali, hemm iktar uffiċjali, però dawk huma l-uffiċjali bażikament li jiffurmaw it-tmexxija biex ngħidu hekk tal-partit. Kif bdejt l-attivizmu tiegħek fil-Partit Nazzjonalista? U xi ħaġa dwar id-distrett tiegħek li huwa l-Gudja u x'hekk? Mela, bdejt inkun attiv fil-Partit Nazzjonalista fl-2005 formalment fl-istrutturi, meta kont bdejt nagħti naqasemi fil-Kumitat Sezzjonali tal-Gudja u kont ġejt avviċinat mbagħad biex nikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Gudja dak iż-żmien, għalkemm fil-run-up tar-referendum għad-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u mbagħad anke fl-elezzjoni ġenerali li ġiet immedjatament wara, kont ħanejdu hekk attivist illi attendi l-attivitajiet mingħajr ma kelli l-ebda rwol. Kont ġejt mbagħad elett fil-Kunsill Lokali propju fl-2006, mill 16-il sena fil-Kunsill Lokali, f'dawk is-16-il sena apparti li kont kunsillier u mbagħad kont involut diversi strutturi tal-partit fil-ferat, fl-MZPN, fil-Kumitat Sezzjonali bqajt involut u bqajt parti minnu fil-Gudja stess. Mbagħad kont ġejt elett anke bħala rappreżentant fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit, għamil żmien ukoll President tal-Kumitat Eżekuttiv. Sama mill-2013 kont ġejt mistieden u kontestajt l-ewwel darba l-elezzjoni ġenerali. Ġejt elett mbagħad fil-Parlament fl-2022 fl-aħħar elezzjoni ġenerali li saret sentejn u nofs ilu u s-sinni sentejn u nofs deputat u wkoll President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit. Ġifieri f'dawn is-snin missejt ma' s-saffi kważi kollha tal-partit f'diversi strutturi, f'diversi ferat, rajt il-partit jaħdem, kif jaħdem rajtu jinbidel. U ovvjament illum gbur li nifforma parti mill-grupp parlamentari tiegħu u li qed nagħtu semna ta' kuljum biex mhux biss nkunu rappreżentanti tan-nies tad-distretti tagħna, ma naħdmu fuq is-suġġetti li jkunu assenjanna il-kap tal-partit Bernard Riet. Jiena fil-tastijaj kelliema trasport u l-mobilità suġġett vast illi hija waħda mill-problemi ewlenin naħseb ta' pajjiżna. U allura hija ħidma li ma tieqaf qatt. Fejn jidħlu distretti jiena ġejt elett biex minn żewġ distretti elettorali li huma r-raba' distrett li jinkludi l-Gudja kif qed tajjeb inti u magħha jinkludi wkoll Raħal Ġdid, Ħal Tarxien, Santa Luċija u l-Fdura
U ġejtu kollu let mill-10 distret, li huwa distret li jinkludi Taslima, San Ġiljan, Il-Gżira, Pembroke, Baħar Iċċaq u partijiet minn Naxxar. Huma żewġ distretti li huma pjuttost differenti anka fit-tip ta' kostituenza li tgħix fihom, però għandhom ukoll sfidi li huma simili. U naħseb il-fatt illi ħdimt fihom it-tnejn u rietni rappreżentanza usa tal-elettorat illi jivvota lil Partit Nazzjonalista, illi mhuwiex omogenu, mhuwiex kollu simili, kollu jaħseb għall-istess, varjanzi u differenzi fl-affarijiet li nemmnu fihom, fil-valuri li l-aktar nħossu li għandhom jingħataw prominenza jew li huma importanti, però hemm mod kif nappellaw għal kulħadd u nkunu l-partit miftuħ li aħna. U dan mod żgur jeżisti għax jiena irnexxieli nappella ġifieri għal-jom it-tnejn li naħseb li hija xi ħaġa pożittiva. U hija xi ħaġa li nuża wkoll biex ninforma ruħi anke fid-deċiżjoni li nkunu qed nieħdu fil-politika li nkunu qed nibnu fuq kif in-nies jaħsbuha fuq dak li nkunu qed nagħmlu. Jiġifieri inti mill-Gudja, imma kif tibqa' in touch man nies fid-distretti l-oħra minn Taslima, mill-Gżira, minn dawk il-postijiet li semmejt? Il-kuntatt ma jaqafx matul il-leġislatura kollha, ġifieri ħafna drabi hemm drabi fejn ikunu n-nies li jikkuntattjawk biex jiltaqgħu miegħek u laqgħat li jsiru ta' kuljum f'postijiet differenti, ċerti drabi tmur għandhom id-dar, ċerti drabi jiġu l-uffiċċju huma jew jiġu hawnhekk il-Parlament jew jiġu d-dar ċentrali, telefonati mis-social media llum il-kuntatt tista' żommu ħaj ħafna, però huwa il-kuntatt huwa l-iktar ħaġa importanti fil-politika, ġifieri dak kollu li nagħmlu jekk inti ma żżommx il-kuntatt ma' dawk li qiegħed tirrappreżenta, ma tkunx tista' tkun il-vuċi tagħhom. U infatti jekk anke wħud mid-diskorsi li nagħmel fil-Parlament ma jkunux biss iffukati fuq is-suġġett ta' trasport illi huwa s-suġġett li nsegwi, ma jkun ukoll hemm diskorsi li jkunu ffukati fuq problemi partikolari li jkunu qed jaffaċċjaw in-nies f'dak id-distrett jew f'triq partikolari f'ċertu każi wkoll. Li huma ħafna drabi l-problemi li n-nies qegħdin jiltaqgħu magħhom ta' kuljum x'kien iqumu fil-għodja u x'kien jiġu d-dar mix-xogħol, huma l-aktar problemi li jdejqhom u li nkwitaw fuqhom, iktar forsi minn ċertu problemi nazzjonali li nkunu qed nitkellmu fuqhom illi għalkemm qegħdin hemm u għalkemm in-nies idejqhom ma jkunx qiegħed jiltaqa' magħha kuljum. Sewa, jagħmel ħafna sens li qed tgħid id-dikasteru tiegħek. Nixtieq nitkellem ftit dwar it-traffiku, l-infrastruttura, in-nies qed jgorru il-overpopulation x'impatt qed jagħmel fuq l-infrastruttura tagħna. Ara, il-Labor f'dawn il-Gvern Laburista f'dawn il-11 sena wedna ħafna affarijiet. Wedna illi fost l-oħrajn ħajamel l-akbar nefqa infrastrutturali f'dal pajjiż, ħajam fuq 700 miljun fuq it-toroq u li mbagħad grazzi għal din il-nefqa infrastrutturali għal dawn il-proġetti kapitali kollha f'pajjiżna ħajonqos il-ħin li nqattaw fit-traffiku u ħajonqsu l-emissjonijiet ikkawżati mit-traffiku. Illum nafu u naħseb għandni xarfejn nagħmlu studji biex nirrealizzaw titkellem ma' nies biżżejjed il-ħin li qed nagħmlu fit-traffiku żdied mhux naqas. U fejn jitlu emissjonijiet ħarġet l-istatistika ftit tal-ġimgħat xhur ilu illi turi li Malta kienet l-iktar pajjiż fl-Ewropa li żdiedu l-emissjonijiet. Aħna wieħed mill-ftit li żdiedu actually għax f'ħafna mill-Ewropa l-emissjonijiet qed jonqsu. Anke minħabba Green Deal u l-miri illi hemm anke ġej mid-direttivi Ewropej. Malta kien wieħed mill-ftit pajjiżi li żdiedu u l-iktar pajjiż fejn dawn l-emissjoni żdiedu. Ġifieri ż-żewġ affarijiet li twedna li ħajkunu r-riżultat ta' din il-ħidma li saret fl-infrastruttura, it-tnejn il-poplu Malti ma waslux. U waħda mir-raġunijiet ewlenin hija proprju l-mudell ekonomiku. Ġifieri inti tagħmel x'tagħmel biex tnaqqas jew biex tindirizza l-problema ta' traffiku ta' trasport, jekk il-mudell ekonomiku ħajibqa' mudell fejn ta' kull sena nżidu 20,000 ruħ f'dal pajjiż, dak kollu li tagħmel ħadd tkun solvejt il-problema ftit ġimgħat għal ftit xhur, però x'ħin nerġa' żidd il-popolazzjoni b'20,000 ruħ oħra li kollha jridu jivvjaġġaw
Issa jkun hemm minnhom li jużaw trasport pubbliku, imma ħajkun hemm minnhom li jixtru l-karozza, ħajkun hemm minnhom illi jużaw servizzi ta' platforms ta' cabs biex jivvjaġġaw. Daw kollha huma iktar karozzi fit-toroq, daw kollha ħajkunu aktar traffiku. Ġifieri, kwalunkwe misura li ssir jeddi tal-modell ekonomiku mhux ħan indirizzawha billi ma nibqgħux pajjiż illi l-ekonomija tiegħu biex tikber u biex tissaħħaħ tibqa' tibbaża biss fuq iż-żidiet fil-popolazzjoni ma maslhom kien. U din hija xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista kien ilu jitkellem fuqha, illum anke il-korpi kostitwiti jaqblu magħna niltaqgħu magħhom hija kważi il-prijorità tal-korpi kostitwiti ewlenin f'pajjiżna illi mmorru lejn minn dal-mudell ekonomiku nħarsu lejn ekonomija ta' kwalità li hija xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista għamel fil-passat meta ġab ċerti industriji f'Malta illi ma kabrux l-ekonomija għax żdiedu n-numru tal-ħaddiema li jagħmlu xogħlijiet pagi baxxi, imma kabru l-ekonomija għax il-ħaddiem Malti beda jitħallas aktar, beda jaqla aktar flus. U dak huwa il-mod kif nistgħu nkabru l-ekonomija b'mod sostenibbli. U issa se ngħaddu għal servizz ta' Net News. Dik mudell ekonomiku li jħares lejn il-ġid uman li jimbotta l-interessi mhux tal-flus imma tal-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Awċin. Dan intqal waqt konferenza organizzata l-erba' filgħodu mill-Anti-Poverty Forum fejn fost oħrajn il-Professur Mari Brigulio saħqet dwar il-ħtieġa essenzjali li nassiguraw kwalità fil-ħajja tal-familji Maltin u Awċin, mod partikolari fejn jidħol il-ħin liberu. Hija spjegat li f'pajjiżna hemm bżonn ta' bilanċ serju bejn ix-xogħol u l-ħajja personali. Brigulio saħqet li l-Gvern għandu jiffoka fuq l-interazzjoni soċjali li jaħdem u jinvesti favur il-kuntentizza. Hija tkellmet dwar il-mira li f'pajjiżna jiżdiedu l-pagi u l-appell għal aktar investiment fis-saħħa mentali u s-saħħa fiżika, bħal pereżempju sussidju fuq il-ħxejjex u ikel san jew sansitra inqas sigħat ta' xogħol. F'dan l-istazzjoni spjegat kif partit fil-Gvern għandu jwarrab l-interessi partiġani u jpoġġi fuq quddiem dawk tal-ġid u l-benesseri tal-familji. Mhuwiex il-bot iż-żmien meta il-vot ħajjiġi minn titjib fil-kwalità tal-ħajja, nemmen ukoll li huwa r-rwol tal-Gvern illi jeduka lill-poplu jżid l-aspirazzjoni tal-poplu lejn kwalità ta' ħajja aħjar. U allura ġela darba l-poplu ikun qed jitlob kwalità ta' ħajja aħjar, ikun hemm id-domanda l-kwalità ta' ħajja aħjar, meta l-Gvern iforni dik il-kwalità ta' ħajja aħjar ikun qed ukoll jiġbed il-voti mhux biss billi jżid il-flus fil-but imma billi jżid il-kwalità ta' ħajja tal-Maltin u ta' min jgħix Malta. Intant, Net News tkellem ukoll ma' chairperson tal-Anti-Poverty Forum, Noel Sherry, fejn ikkummenta dwar dak li analizzat din il-konferenza dwar jekk effettivament għandniex bżonn mudell ekonomiku ġdid. Il-bniedem qiegħed hemm biex isostni lill-ekonomija b'tali mod li l-livell ta' ħajja tal-individwi qed jonqos kemm minn aspett ta' saħħa, kemm minn ambjent ta' ambjent, kemm minn ambjent ta' leisure u rilassament, b'tali mod illi kważi ġejna f'sitwazzjoni li iktar ma għandek flus iktar tipprova tfittex illi jkollok il-flus. Xerri saħaq illi f'pajjiżna m'hawnx biss faqar materjali iżda anke dak soċjali. Għandek persuni u mhux wieħed u tnejn illi għalkemm għandhom il-flus u għandhom huma sta bene, però jinsabu mdejqin, jippruvaw hemm minnhom jikkommettu suwiċidju hemm oħrajn li huma maħkumin minn addictions u minn vizzijiet oħrajn. Jiġifieri l-aspett soċjali li huwa riżultat ukoll tal-ekonomija li aħna kollha qegħdin fija huwa xi ħaġa wiesa li bniedem rid jara sew u jistudja. Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll ix-Shadow Minister tal-Partit Nazzjonalista Ivan Bartolo. Il-konferenza tikkonferma dak illi il-Partit Nazzjonalista ilu jgħid xhur u snin illi il-modell ekonomiku m'għandux jisfrutta l-bniedem iżda jħares b'rispett lejn id-dinjetà tiegħu waqt li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Awċin. Min-naħa l-oħra l-Gvern għandek kakofonija ta' dikjarazzjonijiet waħda ma taqbilx mal-oħra. Għandek il-Prim Ministru fil-bidu tas-sajf għalilna u meta ħarġu riżultati tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsillu Lokali għalilna li n-nies iridu jidher li jridu li dal-mudell ekonomiku jinbidel.
Is-sena l-oħra kellna l-Tlajf Tarwana, l-Ministru tal-Finanzi jgħidilna dak li propju beda dan il-modell ekonomiku meta kien il-Jobs Plus, jgħidilna illi jekk ħanibqa' b'dan il-modell ekonomiku l-popolazzjoni trid tkompli tikber għal 800,000 ruħ jew aktar. Kellna Silvio Stembri, il-Ministru tal-Ekonomija s-seda, jgħidilna l-modell ekonomiku m'għandux għalfejn jinbidel irridu biss naġġustawh. U issa ftit tal-ġematilu kellna l-Ministru propju ta' Trasport, Chris Bonnet, jgħidilna li l-modell ekonomiku jaħdem u xi ħaġa li taħdem m'għandix tinbidel. Ġifieri l-Gvern għadu qassja f'direzzjoni jrid jieħu, għadu tarġa' qassja m'għandux ibiddilha d-direzzjoni f'dan l-istadju għax min jgħid mod u min jgħid ieħor naħseb wara kemm ħanibdew inbidluha. Però hemm affarijiet li jistgħu jsiru li naħseb dal-Gvern m'għamilx biex din il-problema tibda tiġi indirizzata. Jekk wieħed ħares daħ-il sena. Jiena naħseb li ma sarx investiment biżżejjed biex ikollna trasport pubbliku illi waslek f'ħin qasir b'mod effiċjenti biex il-dak li jkun ittieħ alternattiva. Illum inutli tgħid lil Malti uża tal-linja ħalli ma jkunx daqshekk traffiku, jekk tal-linja ma jistax iserraħ fuqha, titkellem ma' nies, speċjalment in-naħat ta' Sliema, Gżira, San Ġiljan li jgħidu l tgħaddi tal-linja u tkun mimlija. Ma jistgħux jitilgħu, eżatt. Jew ma tiġix. L-aħħar darba tkellimni ġrat għalli tlieta ma ħarġux. Suppost tgħaddi waħda kull kwarta ġiet wara 3 kwarti. Wieħed jifhem li tittardja u ma tiġi żommar ħin għax tal-linja qed tinqabad fit-traffic, imma li jkollok karozzi li ma joħorġux li vjaġġi li nqabżu, lil dak li jkun inti tfajtu f'sitwazzjoni fejn ma jistax jiserraħ fuqha. U jekk ma tistax isserraħ fuqha biex tmur għax-xogħol u biex tmur lura d-dar, mela m'intix se tuża, inutli tkun b'xejn, tajjeb li tal-linja b'xejn, imma dak li jkun kien jevita li juża, mhux għax iħallas €1, kien jevita li juża għax ma jistax jiserraħ fuqha. U għadu ma jistax jiserraħ fuqha. Il-Gvern kien anke fil-programm elettorali kien għamel ħafna dikjarazzjonijiet li għandhom daw pjan lest biex joħolqu sistemi ta' trasport tal-massa u niftakru qabel l-aħħar elezzjoni il-barra minn hawnhekk propju fid-daħla tal-belt tinda enormi jirreklamaw il-metro u l-istudju li qed isir kien hawn minħasibha id-daħla tal-metro u daħal biex jużah. Tant kienet saret fanfarunata kbira, ntefqu l-miljuni fuq dal-opening u l-istudji. Illum nisemmu l-Prim Ministru jgħidilna li mhix priorità li di Għadna mingħajr il-metro. Illi probabbli mhix feasible. S'issa dan id-diskors li smajna. Jiena issirx metro jew issir xi ħaġa iktar simili għal dak li propona l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni li kienet Rapid Transit System bażikament fil-pjan tagħna kienet li taħdem bi threadless tram minn rotot ewlenin illi jaqdu f'linji dedikati illi jaqdu ċertu żoni partikolari bi frekwenza u b'veloċità, u mbagħad ikollok minn dawn iż-żoni l-feeders bi trasport pubbliku tal-linja b'karozzi żgħar li jkunu qed jagħmlu vjaġġi frekwenti f'dik iż-żona. Dik kienet il-proposta tagħna. Aħna ssirx waħda ssirx l-oħra li hu żgur li dal-pajjiż irridu mmorru għal sistema ta' rapid mass transit illi tkun effiċjenti, veloċi u li dak li jkun jista' jistreħ fuqha. Issa l-Gvern qed jgħid li ħajmur f'dik id-direzzjoni wara li tgħid kemm kien irridikolana u qalli di ħolma fl-arja ma tistax issir il-Partit Nazzjonalista ma nafx qed jgħid li tinsellem lil Perit Tony Bezzina li kien kellim ta' trasport dak iż-żmien u kien ħadem ħafna fuq dan il-pjan li kien kostit sal-inqas dettal fejn ħajsiru l-istops minn fejn ħajgħaddu kollox. Illum qed jgħid li ħajmur f'dik id-direzzjoni l-Gvern. Jalla, aħna ħankunu qed nipparteċipaw fi kwalunkwe konsultazzjoni illi ssir illi l-Ministru qal li ħajkun qed jibda biex naraw li dal-pajjiż iħares fit-tul fejn jidħol it-trasport. Ma nistax nibqgħu f'sitwazzjoni fejn jinbidel Ministru jarmi kollox li jkun għamel ta' qablu jibda xi ħaġa mill-ġdid. Anzi llum qegħdin konna f'sitwazzjoni għar fejn mhux jinbidel Ministru, taħt l-istess Ministru jinbidel is-CEO ta' Transport Malta nafx kemm il-darba u kull darba trid terġa' tibda mill-bidu. Pajjiżna għandu bżonn viżjoni fit-tul fejn jidħol it-trasport u biex nagħmlu viżjoni fit-tul ma nistgħux inħarsu biss fuq 5 snin sal-elezzjoni li jmiss, irridu nħarsu aktar. Fit-tul kif qed tgħid, imma l-overpopulation, jiġifieri n-nies ukoll li ġejjin minn barra, l-importation tal-labor, dan taħseb li għandu jitbiddel inti? Bla dubju, nerġa' mmur għal dak li bdejt bih.
kwalunkwe ħaġa li nagħmlu, jekk mhux ħanibdew billi nbidlu l-modell ekonomiku li mhux ħanfaqqgħu subajna u jinbidel, ġifieri. Kif sa tbidlu? Għax hawn ħafna nies. Hemm transizzjoni illi twassal biex jonqos il-bżonn tal-importazzjoni l-ewwel biex almenu ma jibqgħux jiżdiedu. U mbagħad is-suq jibda jirregola ruħu anke bid-deċiżjonijiet illi minnu kienet imexxi qiegħed jieħu. Di mhix xi ħaġa li ma saritx fil-passat. Fil-passat aħna kellna ekonomija li kienet pereżempju tistrieħ ħafna fuq fabbriki tal-manifattura bħal fabbriki tat-tessuti li kienu jħadmu ħafna ħaddiema b'pagi baxxi u li mbagħad ma' żmien bdejna nindunaw li isma' daw qed jikkompetu magħna pajjiżi oħra ma jagħmilx sens li l-Malti jibqa' jitħallas dawn il-pagi baxxi u minflok dejna nġibu ħaddiema barranin se tagħmel il-Gvern Nazzjonalista fil-passat biex jibqa' jżomm dan it-tip ta' industri ma għamilx hekk. Fittex industri oħra, l-manifattura mxiet għall-farmaceutika, mxiet għall-avjazzjoni, mxiet għall-elettronika. U dawk l-istess ħaddiema ġew reskilled, ġew trained, saru korsijiet, fl-MTAS saru infetħu ċertu korsijiet ukoll, sar dak kollu neċessarju bdew nagħtaw training ċertu programmi anke mill-ITC biex dawk il-ħaddiema jiġu reskilled biex niddirazzjonaw missa fl-industri l-ġodda u dawk l-istess ħaddiema bdew jaħdmu pagi aħjar. U dak huwa dak li jrid isir minn Partit Nazzjonalista fil-Gvern fis-snin li ġejjin kif qed hemm ċertu industri llum, ċertu setturi bħalma jis-saħħa fejn il-ħaddiema barranin saru essenzjali għax mingħajrhom m'għandniex biżżejjed ħaddiema. Però x'qed nagħmlu biex l-għamlet tinħajru iktar Maltin jidħlu jaħdmu f'dawk is-setturi. Jiena nħares lejn l-edukazzjoni pereżempju, fl-edukazzjoni fejn jidħlu għalliema mhux talli maħniex inħajru, talli għandna eżodu mill-għalliema li diġà għandna, reġgħet ħarġet statistika. Nista' insemmi l-ITS fi żmien il-Gvern Nazzjonalista. L-ITS kienet għażla popolari ħafna għall-istudenti dak iż-żmien. Anki studenti ta' kwalità llum il-ġurnata. Ma ċandu dik is-saħħa l-ITS, ma tantx tara. L-ITS fortunatament intilfet ħafna mis-serjetà u milux jien xi ħadd bagħat li messaġġ wara li sema li l-Ministru tal-Finanzi kważi jeddet l-Università li mhix qed tagħmel biżżejjed flus u li dejjem trid il-flus mill-baġit tal-Gvern. U għalli isma' għalli dal-Ministru bis-serjetà qed jipponta subaħ lejn l-Università fejn jitlu flus għalli meta fl-ITS ċertu nies mingħajr kwalifiċi promotion fuq promotion biex naqdu lil tal-qalba u l-istudent mhux jinqeda. Ħanibda mill-essenzjal l-ITS. L-ITS itteħdithilhom l-iskola u l-art li kellhom fil-qalba taż-żona turistika. U llum għadhom nomadi fi skola temporanja ta' ħalluqa sa ma timnielhom l-iskola ġdida fl-Smart City li xorta ħadd tkun barra mid-żona turistika illi dawn kienu propju qegħdin jipprattikaw għaliha. Ġifieri dan huwa l-mod kif il-Gvern ħares lejn l-edukazzjoni anke f'dak il-livell. Però anke fejn jidħlu għalliema, weda wara weda li ħadd jibulhom il-kundizzjonijiet u dawn il-kundizzjonijiet ma jtibulhom qatt. Ġifieri titkellem għall-għalliema das-sajf insertajt għandi l-mara tiegħi għalliema, għandi ħafna ħbieb għalliema, għandi ħafna familjari għalliema, ġifieri nisma' ħafna minn xi ġurnat għaddej fih is-settur tal-edukazzjoni. U meta tibda tisma' il-nuqqas kbir ta' riżorsi li f'ċertu trabi jkollhom. Kif ukoll in-nuqqas ta' rispett li sar hawn lejn l-għalliem mhux biss mill-istudent imma f'ċertu rażi sfortunatament anke mill-ġenituri. U finalment il-paga illi ma tappellax li għalliem illum jekk għandu BSc fil-mezz u fil-physics. Faċilment ħajsib xi kumpanija tal-gaming ġab minn xi industrija oħra li ħadd toffrilu barra d-doppju ta' dak li qed jieħu bħala għalliem. Allura anke partikolarment f'ċertu setturi, STEM subjects fejn jidħlu xjenzi fejn jidħlu matematika, in-numru tal-liema naqqas. Kienaw snin fejn jidhirli jew ma ġladwaħat jew ġladwaw waħdiet għalliema f'ċertu setturi minn dawn li hija inkwetanti. U allura naħseb jiena l-Gvern jekk għandu il-futur ta' tfal tagħna. Il-futur ta' tfal tagħna, il-futur ta' pajjiżna finalment, għax jekk dal-pajjiż ħajjibqa' ma jtellax
it-talent li għandna f'dal pajjiż huma n-nies, ir-riżorsa li għandna huma n-nies. Jekk mhux ħan naraw li l-edukazzjoni twassal biex ikollna ġenerazzjoni lesta, mhux biss lesta l-industrija, imma lesta kapaċi taħseb, kapaċi titkritika, kapaċi tmur hemm barra u tagħmel suċċess. Tajjeb, dal-pajjiż għar minn hekk ħanibqgħu pajjiż fejn dawk li jkunu waslu għas-suċċess jaqtaw qalbhom il-pajjiż u jitilqu minn Malta, allura min ħajkun hawn biex imexxi u biex jieħu dal-pajjiż il qudiem. U din il-problema tal-brain drain li qed naffaċċjaw minħabba s-sitwazzjoni li spiċċa fiha pajjiżna llum frott id-deċiżjoni tal-gvern hija waħda mill-problemi fundamentali u li ma tantx jidhru li ħankunu qed imbagħtu għalihom fil-futur. Grazzi tal-ispjegajt kollox fid-dettall daqshekk. Biex nagħlqu għallum, xi tgħidilna dwar is-surveys li qed naraw? Huma surveys illi jkomplu jikkonfermaw illi r-riżultat illi kellna f'Ġunju tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-Kunsilli Lokali illi kienu l-aħjar riżultati li qatt ġibna fil-Parlament Ewropew kien bla dubju l-aħjar riżultat li qatt ġibna kemm ilhom isiru l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. U fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali f'ħafna lokalitajiet kienu wkoll l-aħjar riżultati li qatt ġibna f'dawn il-lokalitajiet, inkluż aħjar mir-riżultati li kellna meta l-Partit Nazzjonalista stess kien fil-gvern. U da mela n-nies bit-tama illi b'Bernard Lek bħala kap li kien bih bħala kap li ġibna dawn ir-riżultati, nistgħu nġibu riżultat tajjeb ukoll fl-elezzjoni ġenerali biex Bernard Lek ikun il-Prim Ministru ġdid ta' dan il-pajjiż. U s-surveys jikkonfermaw li dik ma kienx biss riżultat ta' darba, xi scherz li sar f'Ġunju għax in-nies forsi żvugaw jew riedu jiġbdu id-dejn il-gvern u mbagħad reġgħu marru lura fejn kienu, imma le, dak it-trend, dak ir-riżultat baqa' sostnut sa issa il jurid illi n-nies qataw qalbhom jew telqu jew m'għadhomx jemmnu fil-Partit Laburista, fil-Gvern, uħud minnhom bdew jemmnu fil-Partit Nazzjonalista, skont ċertu surveys żdiedu dawk li jemmnu fil-Partit Nazzjonalista mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew sissa, uħud għadhom fin-nofs qed jistennew, però huma dawk in-nies li għadhom fin-nofs illi aħna rridu nruhom illi bil-politika tagħna lesti noffru futur alternattiv għal tal-pajjiż biex dal-pajjiż ikun pajjiż tas-sew ta' kulħadd fejn is-saltana dritt, fejn is-saltana l-ġustizzja u fejn il-kwalità tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha titjieb. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Mark Anthony. Grazzi lilek. Sinjuri, grazzi li segwejtu il-ġrajiet kurrenti tagħna illum mill-Parlament ta' Malta fil-Kamra tal-Oppożizzjoni. Illum tkellimt ma' Mark Anthony Sammut li huwa Shadow Minister tat Trasport u Mobilità u President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Jekk għandkom xi kummenti ibatuhom permezz tal-WhatsApp fuq in-numru li jidher fuq l-iskrin. Grazzi għal darboħra jiena Lea Hogg għal Net TV nerġa' narakom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin il-lejl it-tajjeb.